अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा फैसला जो आया है ख़त्म नबूवत के हवाले से, उस पे पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। और मौलवी फजल रहमान साहब जो हैं, इस पे उन्होंने एक बयान जारी किया है। आइए पहले बयान सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक कादियानी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए कादियानियों को अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त दी है। उनका ये फ़ैसला शरीयत और आईन और क़ानून के ख़िलाफ़ है, उससे मुतसादिम है, और हम इस फ़ैसले को अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसला मग़रिब की ख्वाहिशात के ताबे सादिर किया गया है और क़ुरआन करीम के जो हवाले उसमें पेश किए गए हैं वो गलत भी हैं, बददियानती पर भी मबनी हैं, और इन हवालों के जो मानी और मफ़हूम तफासीर में मुतअय्यन हैं और उनका जो शान नुज़ूल है उससे ये हवाले कोई मुताबिकत नहीं रखते हैं। अक़ली लिहाज से भी दानिश्वर इसको मुस्तरद करते हैं। लिहाजा सबसे पहले जमीयत उलमाए इस्लाम पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में अइम्मा व खुतबा से अपील करती है कि वो जुमे के रोज़ अपने खुतबों में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं और शदीद अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को मुस्तरद भी करें, इसकी मज़म्मत भी करें। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से भी अपील करता हूँ कि वो फ़ौरी तौर पर अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए तमाम मजहबी जमातों, उलमाए किराम और दानिश्वरों से रब्ता करें, आईनी माहिरीन से रब्ता करें और अगले किसी इक़दाम का वो फ़ैसला करें ताकि इस मामले को हम मंतिकी अंजाम तक पहुँचाएँ, अवाम की तायीद के साथ, अवाम की मुकम्मल मुवाफ़क़त के साथ। पब्लिक को हमने इस हवाले से आगाह करना है और उनको इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करना है, एक प्लेटफार्म पर लाना है। हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से किसी किस्म की कोताही जो है वो इस वक्त मुल्क और कौम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। हम अपने आईनी और क़ानूनी वकला को भी राब्ते में ले रहे हैं। वो इसके क़ानूनी और आईनी पहलुओं का जायज़ा लेकर जब नज़रसानी की दरख्वास्त देगी तो जमीयत उलमा इस्लाम उस मुक़दमे में फ़रीक बनेगी और हम क़ानूनी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी, अवामी महाज पर भी और हर महाज पर इस फ़ैसले को मुस्तरद भी करेंगे और इस रुझान का मुकाबला करेंगे। इस हवाले से हमें आगे बढ़ना है। बस ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने कारकुनों के लिए, दीनी जहन रखने वालों के लिए कि वो ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन करام, आपने बयान सुना। मौलाना साहब जो हैं वो पहली बार किसी दीनी एक मसले पे सामने आए हैं और उन्होंने एक बयान जारी किया है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मसाइल जो हैं वो कई चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हुई, रूप पजीर हुई, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनको फुर्सत नहीं थी, शायद हुकूमत के मामलात में वो उलझे हुए थे, तो उस पे उन्होंने कोई उतना ख़ास संजीदा किस्म का कोई भी बयान
جاری نہیں کیا، کئی مثالیں آپ کو پتہ ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چلیں، دیر آیت درست آیت، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے ایک احتجاج کے حوالے سے ایک بیان کیا، اور دوسرا اس فیصلے کو جو ہے، جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا، اس فیصلے کو جو ہے وہ مغرب سے ڈکٹیشن جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی فائزی صاحب، چونکہ اس فیصلے میں موجود تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا، تو مولانا صاحب نے ڈائریکٹ ان پہ الزام لگایا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ان کو ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے، یعنی بیرونی قوتوں نے۔ ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ اشارہ امریکہ کی طرف ہوگا، یا اسرائیل کی طرف، یا کسی بھی یورپین جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو ان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کر کے یہ فیصلہ کروایا سپریم کورٹ سے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بیرونی قوتوں کے زیر اثر ہے، اور یہ جتنے فیصلے بھی آتے ہیں سپریم کورٹ سے، اگر کوئی متنازع فیصلہ ہوتا ہے ان میں، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ بیرونی قوتیں کروا رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس چیز کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ جو فرما رہے ہیں، ظاہر ایک بہت بڑا رتبہ ہے ان کا، بڑا سیاسی لیڈر ہے، کوئی بھی بات جو ہے یہ ہوا میں نہیں کرتے، تو یہ چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو آگے انہوں نے فرمائی ہیں کہ جی پورے جو باقی جو قوم کو انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اس بات پہ جو ہے وہ قوم کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے جمعے کے اجتماعات جو ہیں ان پہ جو ہے وہ احتجاج کرنے کے حوالے سے بھی قوم کو انہوں نے کہا ہے۔ تو لامحالہ طور پر ظاہر ہے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے چیزیں، تو جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، ناظرین کرام، یہ بڑا ایک یعنی خطرناک ایک اشارہ ہے۔ یعنی مولانا صاحب جو ہیں ان کی سمجھ بوجھ، ان کی جو سیاست ہے، اس کو بھی جانتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک بڑے پائے کے لیڈر بھی ہیں، تو اگر اس طرح کا یہ کوئی بیان ان کی طرف سے آتا ہے تو اس بیان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے شیئر کی یہ ویڈیو کہ آپ اس کو بھی دیکھیں، اور آپ اپنا تجزیہ بھی اپنے کمنٹس میں جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کیجیے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔